Awesome. That's good. Awesome. Awesome. Luar biasa. So that word on the screen up there, Jadi, abundance. kata di screen ini, berkelimpahan. Does that word make us feel good? Apakah ini membuat kita merasa baik? Probably should. Ya. Abundance. When we think about abundance, we think about more than enough. Ketika kita berpikir tentang berkelimpahan, kita mempunyai lebih dari segala yang kita merasa cukup. That we have enough to live. Kita cukup untuk hidup. But when we think about our lives, Tapi ketika kita berpikir tentang hidup kita, particularly our finances, ketika kita berbicara tentang finansial kita, or our possessions, our wealth, harta benda kita, what is our feeling towards that? What feelings, what emotions or thoughts come up? perasaan apa yang muncul ketika kita mendengar atau melihat kata tersebut? Is it maybe that we don't have enough? Apakah kita tidak punya cukup Is it maybe frustration atau frustasi or a feeling of loss or regret atau perasaan kehilangan atau kecewa, penyesalan or of worry and anxiety? atau kekhawatiran dan cemas? You see, these are all very natural responses to the situation in the world around us. Ketika kita melihat dunia kita di sekitar kita, ini adalah respon yang biasanya muncul. And some people are probably here thinking, oh, I saw that abundance word. Why are we now talking about all these bad things? Ketika kita melihat kata itu, mungkin kenapa kita harus berbicara tentang hal ini? Who, for at least one thought this week, worried about their finances, their wealth, their job? Be honest. Siapakah Let's yang put our minggu hand ini up. mungkin merasa For at least khawatir one single tentang thought. pekerjaan kita, tentang uang kita, atau tentang finansial kita? I think pretty much all of us would have, hey? Mungkin hampir setiap kita merasa Maybe if you khawatir. still live with your parents, you don't have to think about that yet. So lucky you. And so it causes these emotions, right? Worry, stress, anxiety. Terkadang hal-hal tersebut membawa kita khawatir. The world around us, social media constantly tells us that we need more and more and more and more. Dunia di sekitar kita, mungkin sosial media kita berkata, ayo lebih punya yang lebih lagi dan lebih lagi. That we need to grind and work hard all the time. Di mana kita perlu bekerja keras setiap saat. That we always need this thing or that thing. Atau kita perlu hal ini dan hal itu. We're made to fear the future by what people say and what people predict the future will be. Mungkin kita mendengar dan kita merasa khawatir dengan apa masa depan yang akan datang. We're told that we need to keep what we have for ourselves. Mungkin kita dikatakan untuk mempunyai semuanya, menyimpan semuanya untuk kita sendiri. And this is the way of the world around us. Dunia kita berkata seperti ini. It's how the world tells us to live. Inilah yang dunia katakan bagaimana kita harus hidup. But this is not the way of Jesus. Tapi Tuhan tidak berkata untuk kita untuk hidup seperti ini. And see, the world and often our own minds tell us that we need to hoard what we have, keep what Terkadang we have. dunia dan pikiran kita harus menyimpan semuanya untuk diri kita sendiri. We're told that we need to hold so tightly to what we have. Mungkin kita diminta untuk memegang itu dengan erat untuk diri kita. We can't be generous because then there won't be enough for me. Kita nggak bisa bermurah hati. Karena kalau kita bermurah hati maka nggak cukup buat kita sendiri. As an experiment yesterday, I searched #finance on Instagram Jadi just to see sebagai what came up. eksperimen kemarin saya mencari hashtag tagar finance di Instagram. And almost everything that came up was about how to get rich with this scheme or invest in that thing or get rich quick with this thing or here's another AI idea about how to make more money. Ya, jadi yang muncul adalah bagaimana kita bisa kaya dengan cepat, bagaimana kita bisa kaya dengan cara ini, bagaimana kita bisa menghasilkan uang dengan AI ini, atau ya semuanya tentang bagaimana. There was not a single post about being generous. Tapi tidak ada posting tentang bermurah hati. And I only saw one or two that actually told about how to budget responsibly or use our money wisely. Dan saya hanya melihat satu atau dua saja untuk bagaimana kita bisa membudget dengan bijaksana keuangan kita. It's all about more, 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 more. Di mana semuanya tentang lebih, lebih, dan lebih lagi. And while yes, we as Christians are absolutely called to work hard and to be fruitful for God's kingdom. Ya, memang kita dipanggil untuk berbuah dan juga menghasilkan untuk kerajaan Allah. That is the reason we're to work hard, not This- for selfish. Di mana itulah kita ada di sini bukan untuk keegoisan kita saja. I saw this acronym. It was FIRE. It was something finance, something retire early.
Ya, ada namanya I was like, FIRE. that's people's hashtag. Hashtag Yeah. FIRE. I'm going to retire early because I have so much money. Terkadang mungkin kita mau pensiun lebih cepat karena kita punya uang yang banyak. And so if we only look to the world about how we're to look and deal with finance, we're going to start living like that. Tapi kalau kita melihat bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita hanya melihat dari dunia saja, maka kita akan kesulitan. If all we hear is people telling us, and it's even our own mind sometimes, telling us, well, I need more, I need that thing, I need this thing. Karena terkadang pikiran kita berpikir, saya perlu hal ini, saya perlu hal itu, saya perlu lebih lagi. Then we're never going to be content. We're never going to have enough. Kalau kita terus berpikir itu, maka kita nggak akan pernah merasa cukup dan penuh. We're going to continue to stress and worry about what we have. Kita akan terus merasa khawatir dan stres dengan apa yang kita punya. But how else can we live? Tapi bagaimana cara hidup yang lain? During his life, Jesus taught about how important a biblical view of money is. Jadi, di mana Yesus ketika dia hidup di dunia, Yesus bilang, pentingnya cara pandang kita melihat tentang keuangan That if kita. we're going to make the decision to follow Jesus, then how we view and use money is so important. Tapi kalau kita mengikuti Yesus, cara pandang kita tentang keuangan kita sangat krusial. But the good thing is that Jesus is not just a spiritual financial advisor. Di mana Yesus bukan That is sekedar good news. penasehat finansial saja, He did so much more than just teach us how to use it. dia melakukan lebih banyak lagi bagaimana kita bisa mengelolanya. We know that he loves us Kita tahu kalau Yesus mengasihi kita. to the point of dying on the cross for us. Di mana sampai Yesus mati di kayu salib buat And kita. as we've been looking at in our last series, looking at being made alive in Christ, Ketika kita melihat dalam seri sebelumnya kita dihidup dalam Kristus, that he doesn't just tell us how to live, he helps us to live. di mana like dia that. nggak cuma mengajarkan kita bagaimana cara kita hidup, tapi juga memberikan kita caranya. And so this morning we're going to look at Matthew chapter 6. Kita akan melihat dalam Matius pasal 6. So you can open your Bibles. Mari kita buka Alkitab kita. And so this is from a section of scripture called the Sermon on the Mount. Di mana ini dalam tema dari khotbah di atas bukit. And so in this Sermon on the Mount, Jesus shows the people that wanted to follow him how we can live as his followers. Di dalam khotbah di atas bukit, Yesus memberitahukan bagaimana cara kita bisa hidup sebagai pengikut Yesus. And you could say this is probably the greatest preach that was ever spoken. Khotbah yang luar biasa yang sudah Yesus khotbahkan. And so this morning we're going to start in verse 19, Mari kita mulai dalam ayat 19. which in your Bible probably says something like Jesus teaches about money. Di mana mungkin berbicara tentang Yesus mengajarkan tentang uang. So do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourself treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. Dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. So Jesus says that we should do the complete opposite of what the world tells us to do. Yesus minta kita untuk melakukan hal yang bertolak belakang dari apa yang dunia katakan. Do not store up treasure on earth. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Do not build up a kingdom of our own wealth here on the earth. Jangan membangun kerajaan kita pribadi untuk kita di bumi ini. But Pastor Fraser, isn't it wise to save money? Mungkin kita berpikir, Pastor Fraser, tapi kan bijaksana kalau kita menyimpan dan menabung uang. Yes, it is. Ya, And so that's why we need to look at the truth of what Jesus is actually saying. makanya kita harus melihat tentang kebenaran apa yang Yesus katakan. You see, Jesus is not just concerned with what we physically do with our money Yesus tidak hanya khawatir dengan apa yang kita lakukan dengan uang kita or with our possessions, atau harta benda kita, but it is a matter of who we trust. tapi with. bagaimana kita percaya, siapa yang kita percayai. Verse 21, he says, "For where your treasure is, there your heart will be also." Dalam ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. What we value, what we chase after, that is going to grab a hold of our heart. That is going to grab a hold of who we are. Apa yang kita kejar, apa yang kita hargai, maka itu yang akan menarik hati kita. And so a question that we need to ask ourselves is, where is my treasure? Pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan dalam diri kita, di manakah harta saya? Where is it? Is it focused here on earth?
Apakah itu fokus di dalam bumi ini saja? If we just store up and save ourselves a lot of money and live in a nice house and drive a nice car all the time, Kalau kita menabung hanya untuk sekedar punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, not that they're inherently bad things, but if we keep all for ourselves, does that show a trust in God's promise? bukannya itu buruk, tapi kalau kita menyimpannya buat kita sendiri, apakah itu artinya kita percaya kepada janjinya Tuhan? If we are constantly working to the point that it impacts our family life, our joy, impacts our ability to come and be a part of a community at church, Kalau kita terus bekerja sampai itu berdampak pada keluarga kita, pada sukacita kita, bahkan waktu di mana kita nggak bisa datang ke gereja. and then maybe every few weeks we come to church and we're like, I hear God, have a little bit of what I earned. Mungkin beberapa kali dalam sebulan kita datang ke gereja dan bilang, Tuhan ini loh sedikit dari apa yang aku punya. Does that show trust in His promises? Apakah itu mengatakan kalau kita percaya pada janjinya Tuhan? Philippians 4:19, Paul writes, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. And so this is a promise from God to us, Ini adalah janji Tuhan kepada kita. that He will supply every need that we have. Dia akan memenuhi segala keperluan yang kita miliki. Not only financial needs, Bukan hanya finansial saja, not only physical needs, bukan hanya fisikal saja, but spiritual, emotional, tetapi spiritual dan juga emosional. the need for strength when we're weak, Ketika kita lemah, maka Tuhan akan berikan kekuatan. the need for patience when we need it, Ketika kita diberikan kesabaran ketika kita perlu, the need for His love, diberikan kasih, every need. segala sesuatunya. And what does it say? Not according to what we have, Bukan menurut apa yang kita punya, not according to our circumstances, bukan menurut kepada situasi not kita, according to what we've done, but according to His riches in Christ. bukan menurut apa yang kita lakukan, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. They are some pretty big riches. If you think about Jesus, the creator of heaven and earth, He owns the whole lot of it. Di mana Tuhan Yesus pencipta kita, Dia yang mempunyai segala sesuatunya. That it is out of those riches that He provides our every need. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, Dia menyediakan segala sesuatunya bagi kita. And so what does it look like to put our treasure in God? Jadi To build bagaimana up treasure in heaven? kelihatannya kita menaruh kekayaan kita di dalam Kristus, harta kita di dalam Dia? Part of it is, yes, working hard. Ya, salah satunya bekerja keras. Doing our job well with excellence. Melakukan pekerjaan kita dengan baik. That after a hard day's work, that we should be a bit tired. Ketika kita sudah bekerja keras, maka kita pasti lelah. That is normal and godly. Dan itu normal. But if that takes priority in our life, if we are working overtime all the time, then our priority is no longer building up treasure in heaven, but building up treasure here on earth. Tapi pekerjaan kita tidak bisa menjadi prioritas utama kita. Kalau seperti itu, maka kita akan mengumpulkan harta di bumi, bukan harta di sorga. We show trust in God by being generous to others, by saying, here, I don't have everything, but this is what I do have to give. Ketika kita percaya sama janji Tuhan, artinya kita mau bermurah hati, kita mau berbagi kepada saudara kita. As we put our value in Jesus and what He has done for us rather than in our possessions and what we own. Kita percaya sama Tuhan, bukan kepada apa yang kita miliki. That is building up treasure in heaven. Itulah kita membangun harta kita di surga. Let's read verse 22 through to 23. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If the light within you is darkness, then how great is that darkness? Dalam ayat 22 sampai 23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. What does that mean? Apa artinya itu? I think the first part of what he said about money was pretty clear, hey? Treasures. Mungkin bagian Easy for us to pertama, understand. ketika Yesus berbicara tentang harta, kita mudah untuk mengertinya. But Jesus, what are you talking about? Mungkin kita bertanya, Tuhan apa yang kau katakan? And so the saying that is translated into English as our eye is healthy,
Kata dalam bahasa Inggris yang ditranslatekan mata yang baik, means to be generous. yang artinya kita bermurah hati. Having healthy eyes means that we are generous towards others. Ketika kita mempunyai mata yang baik, artinya kita bermurah hati kepada saudara kita. And therefore, having unhealthy eyes means the opposite, that we are stingy towards others. Mata yang buruk atau mata yang jahat, artinya kita pelit kepada orang lain. That we keep it for ourselves. Kita hanya menyimpannya buat diri kita sendiri. You see, as we are generous with what we are given, Ketika kita bermurah hati kepada sesuatu yang kita sudah diberikan, we show a trust in God's promise. kita percaya kepada janjinya Tuhan, And it's that picture of a light entering our body. sama seperti terang yang datang kepada tubuh kita. That's a good thing. Itu adalah hal yang baik. That we are blessed and then can give that to others. Kita diberkati dan kita membawa berkat itu dan berbagi kepada orang lain. That when we are generous, that brings contentment. Ketika kita bermurah hati itu membawa pemenuhan. That as we're generous, it brings satisfaction with what God has given us and done in our lives. Ketika kita bermurah hati artinya kita puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. In James chapter 2, we read that faith without works is dead. Di dalam Yakobus 2, iman tanpa perbuatan mati. And this is what James is talking about. If I say I trust God with my finances, Inilah- but do not share, Inilah yang Yakobus katakan, kalau kita percaya sama Tuhan tapi tidak berbagi, then what I say is worthless because I'm not living out that truth. maka apa yang saya katakan akan sia-sia karena saya tidak menghidupi perkataan saya. What I say is worthless because the lifestyle does not line up with it. Apa yang saya katakan sia-sia karena gaya hidup saya tidak sejalan dengan apa yang saya katakan. And so what Jesus is saying is that when we live in line with his teaching, when we are generous, when we trust him and his promises, that we can see clearly. Di mana Yesus katakan ketika kita hidup sejalan dengan Dia, kita bermurah hati, maka kita akan bisa melihat dengan jelas. So can we look up at the light? Look Mari up at a kita light. Don't lihat look. lampu. And so the light is coming into your eyes and going into your body, right? Jadi terang itu datang ke mata kita dan masuk ke dalam tubuh kita. Now, if you take something and put it between yourself and the light, Coba taruh sesuatu di depan saudara. don't use your Bible though, because Jangan otherwise pakai that's, Alkitabnya. that's theologically incorrect. Don't use your Bible. Use something else, your hand. Now, can you see the light clearly? Jadi taruh di depannya, apakah saudara bisa melihat lampu tersebut dengan jelas? Is that light now entering our bodies? Apakah terang tersebut masuk dalam tubuh kita? It's not, is it? Tidak, bukan? And so as we are selfish, as we keep for ourselves, as we are focused on our own desires, Kalau kita egois, kita menyimpan buat diri kita sendiri, punya keinginan buat kita sendiri, it's like it clouds our vision of who Jesus is. itu mengaburkan pandangan kita kepada It Yesus. clouds our vision of who we are and what we've been called to do. Mengaburkan siapa kita dan apa yang kita dipanggil untuk lakukan. As we let our own desires, maybe our desire for wealth or comfort or control, Ketika kita menanggalkan keinginan kita sendiri untuk mengendalikan diri kita, our desire to live a life where I can just do whatever I want, keinginan kalau kita mau hidup sesuai dengan apa yang kita mau saja, that Jesus would say, you have a bad or an unhealthy eye. maka kita akan mempunyai mata yang jahat. Because it blocks our vision of who Jesus is. It blocks the light from coming into our lives. Karena itu menghalangi terang itu untuk masuk di dalam tubuh kita. It turns our heart away from the things of heaven and to the things of earth. Itu membalikan hati kita. But as we continue to know and to trust God's promises, Tapi kalau kita terus percaya dan mengetahui tentang janji that Tuhan, as Jesus is going to say, that we're going to be less and less worried about the details, the small things in our lives. maka kita rasa khawatir kita akan terus berkurang tentang keinginan kita akan detail dalam kehidupan Because kita. we know that He is our provider. Karena kita tahu kalau Dia adalah Allah yang menyediakan. That we could say, Psalm 23 with confidence, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Kita bisa katakan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. That we could know, James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights. Kita bisa katakan dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. That we can know and trust in those promises. Kita bisa percaya dan mengetahui itu. If we look at verse 24, Matthew 6:24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you'll be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan.
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. And so a question for us is who are we serving? Yang pertanyaan kedua adalah kepada siapa kita mengabdi? Are we serving money or are we serving God? Kita mengabdi kepada Tuhan atau kepada uang? As we've said, the world around us tells us that we need to find this idea of financial freedom where I don't need to worry about wealth because I have so much. Mungkin dalam dunia kita berkata kita harus punya financial freedom, di mana kebebasan secara finansial sehingga kita nggak khawatir akan apapun juga. But it doesn't work, does it? Tapi tidak Just makes us berhasil. more worried about what we have. Bahkan ketika kita punya uang yang banyak, kita masih khawatir akan apa yang kita punya. The idea that money or possessions or material things could bring us freedom and happiness. Mungkin kita berpikir uang dan segala sesuatu yang kita punya bisa membawa kita ke dalam happiness atau kesenangan. But in reality, Jesus says there is no freedom in that at all. Tapi secara realita tidak. Bahkan ketika kita punya uang banyak, kita masih That khawatir. it cannot give freedom, it cannot sustain joy. Karena uang itu tidak bisa membawa kita sukacita, hanya sesaat saja. It promises so much but delivers nothing at all. Menjanjikan banyak tapi tidak mewujudkan sesuatu apapun. Paul warns us in 1 Timothy 6, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. This is talking about laying up treasure in heaven. Dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Has anyone ever worked for a bad boss? Pernah nggak bekerja mungkin Not just in your dengan, opinion, but an objectively bad boss. bukan secara opini kita itu bosnya tidak baik, tapi memang tidak baik. Someone who doesn't care about their staff, Mungkin orang yang nggak peduli dengan stafnya, or maybe someone who's really kind one day but then really horrible the next day. atau mungkin baik sekarang dan buruk nantinya. Like you do one thing on the one day and he's like, yeah, good job. And then the next day you do the same thing and he's like, what are you doing? Ya, mungkin bosnya agak pelin-pelan. This is what wealth is like. Seperti inilah kekayaan. It's here one day and gone the next. It's not certain. Kekayaan hari ini ada, besok tidak ada. Itulah tidak tentu. There is no certainty in what we own. Kita tidak ada hal tertentu dalam apa yang kita punya. There is no certainty in the value that it holds. Tidak ada kepastian kepada value yang kita punya. But God and His promises are. Tapi janji Tuhan ada pasti. That we can put our hope in God who richly or abundantly, oh, it's gone, abundance, Ya, supplies and provides for our every need. di mana kita bisa percaya sama Tuhan. Dia yang memberikan kita dan memberikan kelimpahan kepada kita. That if we chase wealth, we put ourselves into a trap. Kalau kita mengejar kekayaan saja, maka kita menaruh diri kita kepada jebakan. But as we pursue God and His kingdom, we find true freedom from that. Tapi kalau kita mengejar Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebenaran dan kebebasan itu. And so that is the section that Jesus teaches about money. Itulah hal yang Tuhan ajarkan tentang uang. But we're going to look at the next section of the Sermon on the Mount as well. Maka kita akan melihat sekarang ke bagian yang lain, di mana apa yang sudah Yesus ajarkan. And Jesus begins this section with the word therefore. Yesus memulai dengan karena itu. And we know that if the word therefore is there, we need to go back and check why does He say therefore. Kalau ada kata karena itu, maka kita harus melihat hal sebelumnya apa yang Yesus ajarkan. So Jesus is saying, because of what I've taught you about money, because of that way of living, Yesus katakan, karena apa yang sudah aku katakan tentang uang dengan bagaimana kita bisa hidup, now live like this. maka hiduplah seperti ini. And so let's read verse 25 through to 27. Therefore I tell you, do not worry about your life,
what you will eat or drink, or about your body what you will wear? Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Dalam ayat 25-27, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? And so the third question that we could ask ourselves is, why am I worrying? Pertanyaan ketiga yang perlu kita tanyakan, kenapa saya khawatir? I saw all of you put your hand up before. Saya melihat We hampir can't now semua say, I'm not saudara. worrying. Saudara mengangkat tangan tadi, pasti kita ada kekhawatiran. There is lots in this life for us to worry about, right? Lots of things we Banyak can hal worry yang about. membuat kita khawatir dalam hidup ini. But whenever we do worry, Tapi ketika kita khawatir, it's because we're not fully seeing the reality of Jesus as our provider. saat itu maka kita tidak melihat kalau Yesus benar-benar penyedia bagi hidup kita. We will always be tempted to worry. That's never going to stop. Kita pasti tergoda untuk khawatir. Kekhawatiran itu tidak akan pernah berhenti. And so Jesus is not saying, if you worry, you can't follow me. Yesus gak berkata, kalau kita khawatir maka kita tidak mengikuti Yesus. But he's pleading with us, saying, look at what I have promised. Look at the promises that I have given you. Tapi Yesus berkata, ketika kekhawatiran itu datang, lihat kepada janji yang sudah aku berikan. Look at my love and faithfulness towards you. Lihat kepada kasih dan aku Allah yang setia kepadamu. There is no need for you to worry. Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. And so to that, we might say, yeah, Jesus, that's a nice idea. Mungkin kita berkata, Tuhan, oke, baik, itu ide yang baik. But look at all these problems I have in my life. Tapi lihatlah semua masalah yang datang dalam hidupku. I think it's important for us to be reminded of the life that Jesus lived. Tapi kita perlu diingatkan kembali bagaimana Yesus hidup di dunia ini. Who is Jesus talking to here? Kepada siapa Yesus berbicara dalam ayat ini? These people are Jewish, predominantly, Orang-orang yang ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi. in a time where their whole land had been conquered by the Roman Empire. Di mana saat itu setiap tanah yang mereka punya telah diambil oleh orang-orang Romawi. Practically everything they earned from their work was given in tax to the Roman Empire. Karena segala sesuatu yang mereka punya harus mereka bayarkan untuk membayar pajak. They were abused, exploited, Mereka dipukuli, mereka dieksploitasi. constantly in fear of punishment for doing the wrong thing. Mereka terus merasa takut karena mereka takut melakukan hal yang salah. And now I don't know the individual circumstances of everyone's life here. Kita semua nggak tahu apa yang kita alami dalam kehidupan But kita. I would guess by the fact that you've made it to church today and you are all wearing clothes that we are in a better position than these people Jesus was teaching. Tapi dengan fakta kita pagi hari ini bisa datang di tempat ini memakai pakaian kita berada dalam posisi yang lebih baik daripada orang-orang yang ketika Yesus berbicara di zaman itu. In that time, to be a Jew, if you had more than one change of clothes, you were considered rich. Di zaman itu ketika saudara punya baju lebih daripada apa yang saudara pakai, maka saudara bisa dilihat sebagai orang yang kaya. And Jesus is telling them, God will supply all of your needs. Dan Yesus berkata kepada mereka, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita inginkan dan kita perlukan. He's telling people that have almost nothing, do not worry about what you will eat or drink or wear. Yesus berbicara kepada orang-orang yang gak punya sesuatu apapun dan berkata, jangan khawatir dengan apa yang kamu makan dan minum. But sometimes the circumstances of our lives too do not match the promises of Jesus. Tapi terkadang hidup kita, masalah yang kita alami tidak match, tidak sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. And sometimes this is God saying, do you really trust me? Dan di saat itulah Tuhan bertanya sama kita, kamu benar-benar gak percaya sama aku? Or do you trust the things that I give you? Atau kita hanya percaya kepada sesuatu yang Tuhan berikan? Do you trust me to be the provider?
Apakah kita percaya kalau Tuhan menjadi penyedia buat hidup Or do you kita? trust the blessings that I give you? Atau hanya berkatnya saja kita percaya sama Tuhan? The temptation to live like this could be something like this, that God provides us with a job. Mungkin godaannya di mana Tuhan menyediakan kita dengan pekerjaan kita. And so we begin this job, we do well in it, we start to earn money. Kita bekerja dengan baik, kita mulai mempunyai uang. But then as we are working, our trust moves from being in God to being in our ability to work and to earn money on our own. Ketika kita sudah diberikan, dipercayakan Tuhan dengan pekerjaan, dengan gaji kita malah fokus dengan apa yang bisa kita hasilkan saja dibandingkan Tuhan yang sudah menyediakan itu. And it might go well for a little while, Mungkin sesaat itu baik, but ultimately when something goes wrong, when we make a mistake, when we can't work for whatever reason, tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak bisa bekerja. all of a sudden what we have our trust in is gone, taken away. Tapi itulah rasa percaya kita tiba-tiba hilang. This is why wealth is so uncertain. Karena itulah kekayaan tak tentu. And in that moment, we are then in a place where we worry. Di mana di saat itulah kita merasa khawatir. And so what Jesus is saying is that this is a constant decision that we need to make. Ini yang Yesus katakan, kita harus terus-menerus memilih untuk memutuskan itu. To daily remind ourselves of His promises. Untuk setiap hari mengingat akan kebaikannya, akan janjinya. And to put our faith and trust in them. Dan menaruh iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. To put our trust in Jesus who abundantly provides for us every need. Percaya kepada Dia yang menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Jesus continues in verse 28. And why do you worry about clothes? See the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and gone tomorrow, here today and tomorrow is thrown in the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Dalam ayat 28 sampai 32, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. So Jesus says those who have their faith in other things, they worry about the details of their lives. Kalau kita percaya kepada hal lain, maka kita akan terus khawatir dengan detail yang ada dalam kehidupan kita. We'll just look around the world, scroll on Instagram for a second, and we can see that that's true. Kalau kita lihat dunia ini, kita scroll di Instagram, mungkin itu yang kita bisa lihat. To worry about what we're going to eat or drink or wear. Khawatir apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, apakah kita punya pakaian cukup. And sometimes deep down this is a need for control or a need for comfort. Mungkin kita harus mengendalikan sesuatu atau mempunyai rasa nyaman. The idea that if we had complete control over everything in our lives, then we would find peace or Mungkin kita comfort. berpikir kalau kita punya semuanya dalam kehidupan kita, barulah kita punya damai sejahtera, barulah kita senang. But again, this is false. Tapi semuanya salah. Verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Dalam ayat 33 sampai 34, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. And so who are we seeking first? Jadi siapa yang kita cari terlebih dahulu?
Who are we seeking first in our lives? Siapa yang kita cari terlebih dahulu dalam kehidupan kita? You see, as we seek and focus on God's kingdom and His will, we have every need provided for us. Kalau kita mencari kerajaannya Tuhan terlebih dahulu, kita mempunyai segala sesuatu yang kita perlukan. This is where the freedom is, that we know the promises of God. We know that He is faithful and He will do what He has said. So we do not have to worry about the details of our lives. Inilah kebebasan itu di mana kita tahu Tuhan menyediakan, Dia Allah yang setia. And I can again and again testify that this is true in my life. Dan saya mau bersaksi dan ini benar dalam kehidupan saya. A time I shared before when I first moved to Bali, I didn't have enough money to stay. Mungkin saudara telah mendengar kesaksian ini di mana pertama kali saya datang ke Bali, saya nggak punya cukup uang untuk tinggal di sini. And I felt that God had called me to be here for that time. And I was like, what is going on? Why is this not working out? Saya merasa Tuhan meminta saya untuk tinggal di Bali, tapi saya nggak punya cukup uang. Saya bingung apa yang ini terjadi. And I get a call from a friend and he says, I want to sponsor you to live in Bali for 6 months. Lalu and tiba-tiba continue the saya mission work." mendapatkan telepon dari teman saya mau mensponsori kamu untuk tinggal di Bali selama 6 bulan. He will provide. Dia akan menyediakan. When Intan and I first moved to Bali, Ketika kita setelah menikah tinggal di Bali, we needed a house to live in. kami perlu rumah untuk tinggal. And we looked for a month and didn't find anything. Kita mencari selama sebulan, gak mendapatkan satupun. And we continue to pray and believe. Kita percaya dan berdoa, But again, God in His faithfulness gave us a place to live. Tuhan dengan kesetiaannya memberikan kami tempat tinggal. Around that same time, I was looking for a job. Dalam waktu yang sama, saya mencoba mencari pekerjaan. And we're seeing every week our finances, our savings go down and down and down and Iya, down. It's getting setiap pretty minggu stressful. kami bisa melihat uang tabungan kami terus menurun. And saying, God, you said that you would provide, so where is this job? Mungkin kita berpikir, Tuhan saat itu, Tuhan kau katakan kau menyediakan, tapi kami nggak punya pekerjaan sekarang. Had some interviews at a place and then eventually had to say no to that job. Saya di interview tapi tidak baik, jadi saya tidak mengatakan ya. And we prayed again, and literally the following Monday, God gave me another interview, and then that is the job that I still work in today. Iya, di mana akhirnya Senin kemudian Tuhan berikan pekerjaan itu, di mana tempat saya bekerja sampai sekarang. So seeking first His kingdom does not mean that we all have to quit our jobs and become ministers or become missionaries. Artinya ketika kita mengikuti kerajaan Allah bukan sekedar kita pelayanan saja dan tidak bekerja. It means seeking first His kingdom in your life, in your family, in your workplace. Mencari kerajaan Allah di dalam keluarga kita melalui itu. It's not about just this religious going to church. I need to keep seeking His kingdom because that's what He told me to do. No, it's bringing His kingdom in our family. Bukan sekedar kita datang saja terus ke gereja, tapi membawa kerajaan Allah itu di dalam keluarga Being kita. generous with those around us. Bermurah hati kepada orang-orang sekitar kita. Just sharing a kind word with our colleague. Sharing kata-kata yang baik kepada teman bekerja kita. Taking our eyes off of ourselves and what we need and seeking first what His will is. Bukan sekedar melihat diri kita terus menerus, tapi melihat Tuhan. That is where we find freedom. Itulah di mana kita mendapatkan kebebasan. That is where we no longer need to worry about the details of our lives, because as we follow His will, we know that He has all of that sorted. Di mana kita nggak perlu khawatir akan detail kehidupan kita, Tuhan telah melakukan semuanya. That we don't need to cause ourselves stress. Kita nggak perlu membuat diri kita stres sendiri. We don't need to have our joy taken from us. Kita nggak perlu kehilangan sukacita kita. But we can trust His word, His truth, that He is our abundant provider. Tapi kita bisa percaya Tuhan, kebenarannya Dia Allah yang menyediakan buat And as kita. our trust is in Him, Kalau iman percaya kita di dalam Dia, that it allows us to be free of that worry. membiarkan kita untuk gak khawatir lagi akan hal tersebut. And so would we fix our eyes on His abundance, Jadi on what mari He kita has given to us. Melihat kepada kelimpahan yang sudah Tuhan berikan. That we would be set free to be generous to those around us. Kita dibebaskan di mana kita bisa memberi dengan murah hati. And so we're going to take a moment to pray and to reflect this morning. Mari kita ambil waktu untuk merefleksikannya dan berdoa. So can you all close our eyes? Mari kita tutup mata kita. And just take a moment in this time to again ask ourselves those 4 questions. Mari kita ambil waktu untuk melihat kembali 4 pertanyaan ini. Where is my treasure? Di manakah hartaku? And in that, who am I serving? Kepada siapa aku mengabdi?
What things are causing me to worry? Hal-hal apa yang membuat aku khawatir? And who am I seeking first? Siapa yang aku cari terlebih dahulu? And as we said right at the start this morning, that Jesus was an amazing teacher, Di awal kita katakan Yesus adalah guru yang luar biasa. but teaching is not the greatest thing that he did. Tapi Yesus tidak hanya sekedar mengajar saja. And that Jesus doesn't give us these promises because we are good or we've done a good thing. Yesus tidak memberikan janji ini karena kita melakukan hal yang baik. He doesn't bless us and provide for us because of what we can give to him. Dia tidak memberkati kita bukan karena apa yang kita berikan kepada Yesus, But it is entirely in his love and mercy towards us. tapi karena kasih karunia-Nya dan kasih-Nya, Yesus memberkati kita. Romans 5 verse 8. But God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. While we were still living selfishly. Bahkan ketika kita hidup masih dengan keegoisan kita. While we were still worried about our own desires, our own possessions. Bahkan ketika kita masih khawatir dengan kekayaan kita pribadi. While we were still living in a way that was selfish. Bahkan ketika kita masih egois. Chasing the things of this world. Mengejar apa yang dunia ini berikan. Christ died for us. Kristus telah mati bagi kita. This is the promise of the gospel, the promise of God's good news. Inilah janji kabar baik yang sudah Tuhan berikan buat kita. That Jesus takes the weight and the consequence of what we have done wrong in our lives. Yesus mengambil semua beban setiap dosa kita. He gave himself as the perfect sacrifice for our own brokenness. Dia mati di kayu salib, padahal kita yang melakukan dosa tersebut. And so as we put our faith in that promise, Mari kita taruh iman percaya kita pada janjinya. that we find new life, Maka kita akan mendapatkan kehidupan yang that we baru. find forgiveness. Maka kita akan mendapatkan pengampunan. And so would we in this moment come with repentance Mari kita pagi hari ini datang dengan pertobatan. for where we've done our own thing, Mungkin kita melakukan cara hidup kita sendiri. for where we've let our own desires control the way we live, Mungkin kita membiarkan keinginan kita untuk mengendalikan kehidupan kita. for where we've let worry control our minds. Mungkin kita membiarkan kekhawatiran itu mengendalikan pikiran kita. And so Lord, this morning we say that we're sorry for where we have made mistakes. Tuhan, ampuni kesalahan kami kalau kami melakukan kesalahan itu, Bapa. We're sorry for where we've chosen to live in our own way. Ampuni kami, Tuhan, karena kami mau hidup dengan gaya hidup kami sendiri. We're sorry where we've chased the things of this world rather than you. Ampuni kami, Tuhan, karena kami mengejar dunia ini, Bapa, bukan Engkau. We're sorry where we've made wealth and possessions our master. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami mengabdi kepada kekayaan dan uang kami. And Lord, we ask that you would help us to put our trust in you alone. Bantu kami, Tuhan, untuk menaruh pengharapan kami dan percaya kami di dalam Engkau. Help us, Lord, to continually know your promises more. Bantu kami, Tuhan, supaya kami lebih tahu lagi tentang janji-Mu. To put our faith in those promises. Untuk menaruh iman dalam janji itu. Lord, give us faith to see beyond what we can physically see in our lives. Berikan kami hati, Tuhan. Berikan kami iman untuk melihat keluar dari apa yang dunia kami bisa katakan. And to see with the light of your promises. Sehingga kami bisa melihat, Tuhan, dengan mata dengan terang, Bapa. That, Lord, our eyes would not be blinded by selfish desires. Mata kami, Tuhan, enggak ditutupi, Tuhan, dengan keinginan kami sendiri. But Lord, that you would bless us and help us to then be a blessing to those around us. Tapi bantu kami untuk menjadi berkat untuk setiap orang-orang di sekitar Lord, that kami. you would stir us to generosity. Tuhan, biarlah kami terus bermurah hati. Lord, we're sorry for where we've lived in a way that is just keeping everything for ourselves. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami hidup untuk diri kami sendiri saja. And Lord, we ask that you would help us to be generous with what we have. Bantu kami, Tuhan, untuk murah hati dengan apa yang kami punya dalam hidup To kami. show your love in that area. Untuk menunjukkan kasih-Mu dalam area itu. Lord, to trust you with our finances. Untuk percaya kepadamu, Tuhan, dengan finansial So kami. not just say it with our mouths, but to live it with action.
Bukan hanya berbicara melalui mulut kami Tuhan, tapi melakukan dengan perbuatan. And so God, help us to trust in your way. Bantu kami untuk percaya dalam pekerjaan-Mu. Give us greater faith to believe Berikan kami iman yang lebih besar Tuhan untuk percaya kepadamu. in your promises and your provision. Kepada janji-Mu Tuhan dan penyediaan-Mu. And so Lord, we thank you for this morning. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Lord, we thank you for the truth of your word that we've heard this morning. Terima kasih untuk kebenaran yang telah kami dengar pagi hari ini. And we thank you that your word is not just a nice story Biarlah firman-Mu Tuhan gak cuma sekedar cerita yang baik saja. or good advice, Atau nasihat yang baik but it saja. is powerful and brings change in our lives. Tapi memiliki kuasa dan mengubahkan, mentransformasi hidup kami. And so Lord, by your Holy Spirit, we ask that you would transform and change us from this moment. Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Bapa transformasi kehidupan That kami. Lord, we would not hear your word and then go back to how we've been living before, Kami gak cuma sekedar mendengar dan kembali kepada gaya hidup lama kami Tuhan. but that by your Spirit you would bring a change in our heart Tetapi melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau akan membawa perubahan itu dalam hidup and kami. help us to trust you. Bantu kami untuk percaya kepada Engkau. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. Amen. Amin.